make me gloves, you know, may mix with gloves. And then the finishing, the like a spoon. Put me in for finish, tom, basal, tomato, batunis, ready. Salad, ready dyan. Finish. Salad. Dinner. Finish mo naman. Put me batunis, tomato. Finish, put it up. Put natin chicken. Tabli. May carrots. Kamatis, lemon. Dry lemon. Chicken. And lagyan natin ng talong. Pinaritong talong. Ilagay dyan. Tapos rice. Rice yung sa ibabaw mamaya. Yan. Talong po yan. Pinarito. Tapos patatas. Kabi ang tawag nila. Dito. Sarap kasi hindi yung chicken niluto na yung sa ilalim. Tapos pag aahinan, itaob mo lang yung kaldero sa malaking pinggan. Doon na yung mga ulam sa ibabaw. Yung rice na sa ilalim. Pag iahin mo. Ganun. Yun lang. Hindi na yung ano mo pa ng ano. Yan siya, diba? Yan. Hindi na siya anuhin ng ano. Tapos ko doon natin 2 minutes. Yan siya, guys. Bake macaroni. Spaghetti yan. May meat sa loob. Meat. Tapos ano siya, bake. Yan. Bake macaroni, guys. I love you. Yum, yum, yum. Bake macaroni with meat. See? Yum, yum.